দোষীকে আরপিএফকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই গুঞ্জন আরপিএফকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। আজকে আপনাদের এই বিক্ষোভ বা পথ অবরোধটা কেন? আজকে সকালবেলা আরপিএফরা এসে আমাদের টোটো সরানোর জন্য বলে। আমাদের প্রত্যেকবারই বলা হয়, ঠিক আছে, আমরা সরিয়ে দিই। আজকে টোটো এবং কি হকার, যারা স্ট্রিট হকার আছে, এখন তো বর্তমানে ধরেন দোকানও নেই, সামান্য কিছু ট্রলির ওপরে নিয়ে এসে দুটো পেটে আর কি করে খাওয়ার জন্যে যেইভাবে যে যেরকম পেরেছে, কেউ কচুরি হোক, কেউ চা হোক, এইভাবে নিয়ে বসে আজকে এখানে দীর্ঘ 3 থেকে 4 বছর ধরে কি 5 বছর এরকম হতে চলেছে যে নবদ্বীপ স্টেশন ডেভেলপ হবে বলে নবদ্বীপ রেলগেট থেকে নবদ্বীপ বেদরাপাড়া পর্যন্ত পরপর নোটিশ দিয়ে সরানো হচ্ছে। আর মাঝের মধ্যে ডিআরএম আসবে বলে সমস্ত কিছু সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি আমরা যে যাত্রী পরিষেবা দিই, আমরা টোটোওয়ালারা, যে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে আমাদের এখান থেকে 3টে মুখ বেরিয়েছে। নবদ্বীপ স্টেশনের পরে 3 দিকে 3টে স্ট্যান্ড আছে। 3টে স্ট্যান্ডকেই আমাদের বলে প্রত্যেকবার ডিআরএম আসলে পরে আমরা সরিয়ে দিই। আজকে এসে খিস্তি গালাগালি দিয়ে বলছে, যখন খিস্তি গালাগালির প্রতিরোধ করা হচ্ছে তখন মারতে যাচ্ছে। আমাদের কিছু শ্রমিক ভাই আছে 4 থেকে 5 জনকে মেরেছে এবং কি হসপিটালেও ভর্তি আছে কয়েকজন, ঠিক আছে। আরপিএফ মেরেছে, আরপিএফ গুঞ্জন বেশি করে মেরেছে, ঠিক আছে। দোকান উল্টে দিয়েছে আজকে। আপনি কি আপনার নিজের জন্য বা আপনার সন্তানের জন্য অথবা আপনার পরিচিত কারোর জন্য এমন একটা কম্পিউটার সেন্টার খুঁজছেন? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আশালয় কম্পিউটার সেন্টার, যেখানে আধুনিক টেকনোলজি দ্বারা আধুনিক ল্যাবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা স্কুলের বিভিন্ন কোর্স অথবা ডিপ্লোমা কোর্সগুলো করানো হয়। धाम हमारा हावड़ा मंडल में 14 में से एक स्टेशन है जहां पर हम एबीएसएस का कार्य कर रहे हैं। आइडिया यह है, नवदीप धाम इस पूरे क्षेत्र में सबसे एक बहुत अच्छा और एक बहुत पवित्र जगह है जहां पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और इसी मातहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन जो सभी यात्री जो बाहर से, चाहे मेल एक्सप्रेस में आते हैं, चाहे वो लोकल एरियाज़ में से आते हैं, उनके लिए जितनी सहूलियतें हो सकें वो हम कर सकें। अब जैसे अभी हम ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं पीछे, इसको हम बदलना चाहते हैं। एक चौड़ा बड़ा फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए जिससे कि अगर जब भीड़ का समय होता है, रिलीजियस कांग्रीगेशंस होते हैं, तो लोग आराम से उसके ऊपर से आ सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। रेलवे स्टेशन जो है वो बाहर से ऐसा दिखना चाहिए जो कि एक मॉडर्न आउटलुक दे और साथ ही अपना एक पुराना कल्चरल जो एक कैरेक्टर है वो भी रिटेन करें। जो हमारे स्टेशन के बाहर पे जो इतना भीड़ भाड़ और इस तरह का जो एरिया है, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको प्रॉपरली डिमार्केट करें, सिटी ट्रैफिक को जो है वहाँ से मूव किया जाए, और साथ में जो रेलवे एरिया के अंदर सर्कुलेशन कि लोग आएँ तो सहूलियत से उतरें, स्टेशन के अंदर जाएं, गाड़ी पकड़ें, और फिर उनकी अगर यदि गाड़ी है उसको आगे पार्किंग की एक प्रॉपर बड़ी अच्छी व्यवस्था हो। तो ये इन सब ढांचागत सुविधाओं के लिए नवदीप धाम के वासियों के लिए और टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए, अभी आप जानते हैं कि अभी वंदे भारत का भी जो एक इनॉग्रेशन हुआ है, वंदे भारत जो हावड़ा और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, कामाख्या के बीच में चल रही है, उसमें यहाँ पर स्टॉपेजेस भी दिए गए। यही सब सोच करके कि ये स्टेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमको बेसिकली यही करना है कि हम जितनी सुविधाएं यात्रियों को दे सकें, उसमें वही हमारा ध्येय है। उसी का काम ये कब तक खत्म होगा? मुझे लगता है जो है ये अभी जो आज की समीक्षा के हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 महीने के अंदर हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल अपना फाइनलिटी की तरफ आ जाएगा। কতটা প্লিজ আপনি কতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন কাজ দেখে? ये कब How much कितना you are प्लीज satisfied हुआ with the अब आज work in progress? आए? नहीं, इसमें प्लीजिंग और वो सब की कोई बात नहीं होती। समीक्षा जब करी जाती है तो उसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं, हमारे पास प्लान हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से बना रखे हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल ग्राउंड स्तर की होती हैं, उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं उसकी वजह से कोई डिले तो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कार्य ठीक चल रहा है और अगले 3-4 महीने के अंदर हम लोग इसको
आप ठीक है आए, भैया। एक रैली भी आपकी तरफ उठा, वो कैसे मुझे वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि रैली क्यों हुई, क्योंकि हम तो उन्हीं सब लोगों के लिए ये सब पूरा कर रहे हैं। तो हमारा स्वागत करने के लिए बुलाया उन्होंने या हमारे विरोध में बुलाया, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद आई थिंक अगर उनको समझ में नहीं आया, अच्छा रहेगा कि वो उस बात को समझें कि जो एरिया है सर्कुलेशन एरिया, उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हर सिटीजन को अधिकार है कि वो आकर के सही तरीके से जितनी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो खास तौर से पब्लिक सुविधाएं हैं, रेलवेज है, बस स्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही में जो हमारे एक्सटेंडेड जो पार्टनर्स हैं, टोटो वाले हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, बाकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हैं, उनको भी एक ठीक तरीके से एक जगह मिले, जिससे कि वो आकर के ऑर्डरली तरीके से अपने यात्रियों को उठा सकें और ले जा सकें, और वहाँ से अगर कहीं से सिटी में ला रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उठा लें। हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ इस प्रकार की उनको अगर प्रॉब्लम दिखती है, आई थिंक मुझे लगता है कि उनको बात करनी चाहिए, और हमारे लोग भी बात कर लेंगे उनसे, अगर ऐसी कोई अगर उनको प्रॉब्लम है। आगे क्या उन लोगों को हटाए? हटाने की बात नहीं है। देखिए, जो रेलवे के आगे का जो एरिया है और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए जो जो भी बन पड़ेगा, अगर उसको हमको जो सिटी ट्रैफिक भी इसमें से जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा है स्टेशन के सामने सिटी ट्रैफिक और स्टेशन का ट्रैफिक सब मिला हुआ है। उसको सेग्रीगेट करना चाहिए, हम चौड़ा करेंगे उस जगह को, जिससे कि जितनी चौड़ी जगह आज की डेट में सिटी ट्रैफिक के लिए है, उतनी जगह उनके लिए बनी रहे। और साथ में रेलवे का भी सर्कुलेशन एरिया, जहाँ पर हमारे ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं, जो उतरते हैं लोग, वो करें। हमारे ध्येय ये भी है कि स्टेशन पे जहाँ पर उतर रहे हैं यात्री, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग आते हैं, 60 साल से ऊपर वाले लोग आते हैं, उनके लिए हम लोग दिव्यांगजन लोगों के लिए भी, और उन लोगों के लिए हम लोग कुछ रैम्प्स बना रहे हैं और एक्सेसिबल बना रहे हैं उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए हमको काम आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। उस ध्येय से जब ये लोग आकर के उतरते हैं, आराम से वो स्टेशन में चले जाएं, और बाकी जो उतरने वाले लोग हैं, जो 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 टोटो वाले हैं या बाकी जो इस तरह की सवारी गाड़ियां, उनके लिए आगे एक पार्किंग का बहुत बड़ा बनाया ही जा रहा है। इतना बड़ा पार्किंग मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत जगह पर होगा। तो मतलब ओवरऑल पिक्चर समझनी चाहिए, उसके बाद मतलब अगर कोई वो विवाद है, उनको लगता है, तो हमारे आदमी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। একটু বাইরে গেছিলাম কাজে, আমি ওখান থেকে ফোন মারফত জানতে পারি যে আরপিএফের একজন বড় অফিসার এখানে আসছেন। তা যথারীতি এখানকার আরপিএফের যারা আধিকারিক আছে তারা টোটো ভাইদের এখান থেকে সরে যেতে বলেছে স্ট্যান্ডার্ড থেকে, তা ওরা সরেও গেছে। কিন্তু আজকে সরে যাওয়ার পরেও কোনো একজন আরপিএফের সাব ইন্সপেক্টর আমাদের 3 জন মোটরি টোটো ভাইকে মারাত্মকভাবে জখম করে, এবং সেখানে মোটরটি একটা ধস্তাধস্তি হয়। পরবর্তীতে আজকে দিনের পর দিন আমরা চাই নবদ্বীপের উন্নয়ন হোক, নবদ্বীপের উন্নয়নের স্বার্থে আজকে নিশ্চয়ই মানুষ জায়গা ছেড়ে দেবে, কিন্তু এই উন্নয়নের নাম করে যে আজকে এই যে এভিকশনগুলো হচ্ছে, আজকে যে মানুষের যে দুর্দশাগুলো হচ্ছে, তাহলে সেটা আমরা একটা জিনিসই জানতে চাই যে হয় উন্নয়ন, না হলে কমপ্লেন। তা কমপ্লেন তো বিরোধী শক্তি বিজেপি সেটা করবেই, এটা জানা কথা। কিন্তু আমরা এতদিন আমরা সহ্য করে রয়েছি, এবং আমরা এতদিন আমরা জানি, তা এই বিষয় নিয়ে আমরা যথারীতি জেলায় আধিকারিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি। কমপ্লেনটা হয়েছে, আমরা আরপিএফের যিনি এখানকার আধিকারিক আছে তার কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে কমপ্লেনটা কিসের থেকে এসছে এবং কোথা থেকে এসছে। কমপ্লেন হয়েছে এইটাই যে রেলওয়ে ল্যান্ডের উপরে যত মোটামুটি বাড়িঘর আছে এবং আছে সেগুলোকে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু বিগত দিন আমরা কিন্তু ওনাদের সাথে একটাই আলোচনায় কিন্তু সুস্পষ্ট আমরা ওনাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলাম যে উন্নয়ন হবে। কিন্তু আজকে নবদ্বীপ রেলগেট থেকে নবদ্বীপের এই মোটামুটি রেল ঘুমটি বেদ্দাপাড়া পর্যন্ত
উন্নয়নের তো কোনো ছিটেফোঁটা বালাই নেই। 3 বছর যাবৎ এদের উন্নয়ন হচ্ছে। তা এখন এরা কি, এরা ভাওতাবাজ সরকার, ভাওতাবাজ মোটারি মানে গভর্নমেন্ট, এরা এদের কাজ করছে। কিন্তু এই গরিব মানুষের উপরে, আজকে খেটে খাওয়া মানুষের উপরে যে আজকে নির্মম যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে আজকে তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে কিন্তু এই অবরোধ আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। এতে করে আমরা জানি যে মানুষের অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বে আমাদের কিছু করার ছিল না। কেন ছিল না? যে আমাদের মোটামুটি পরিষ্কার আমরা একটা জিনিস বুঝেছি যে আন্দোলন ছাড়া আর মোটামুটি কোনো পথ খোলা নেই। তাই আমাদের শ্রমিক ভাইরা আজকে মোটামুটি এই পথে হেঁটেছেন এবং জনসাধারণের এই অসুবিধার স্বার্থে আমরাও মোটামুটি দুঃখিত এবং আগামী দিন আমরা চাই না যে এই ধরনের মোটামুটি আন্দোলন হোক। কিন্তু রেল আধিকারিকদেরও বুঝতে হবে যে মানুষ তখনই একটা জায়গায় দাঁড়ায় যখন তার পিঠে দেয়াল থেকে যায়, যখন তার পেটে যখন টান লাগে। তাই আমাদের দাবিটা মোটামুটি একটাই, যে আমাদের এখানে সুস্থ পরিবেশটাকে আজকে এই মারধরের আরপিএফের যে ব্যক্তি মারধর করেছে সেই মারধরের বিরুদ্ধেই এরা রুখে দাঁড়িয়েছে। এবং এই যে এভিকশনটা কমপ্লেন না উন্নয়ন, এটাই আমরা মোটামুটি জানতে চেয়েছি। রেলের তরফ থেকে আজকে কি আশ্বাস পেলেন যার ফলে আপনারা এই অবরোধ কর্মসূচি তুলে নিলেন? এইটুকু আশ্বাস পেলাম, ওনারা বলল যে ঠিক আছে, যে কমপ্লেনার আছে কমপ্লেনের নাম আমরা আপনাদের জানাচ্ছি। আমরা দুটো কথা মোটামুটি ওনাদের বলেছি, আপনারা আমাদের শ্রমিক ভাইরা যারা আহত হয়ে হসপিটালে ভর্তি আছে তাদের যে ব্যাপারটা, যদি আজকে মোটামুটি তারা আহত এবং মোটামুটি তারা এবং সেবা শুশ্রূষার মধ্যে আছে হসপিটালে, তাই 3 জনা, তা এই 3 জনাকে যে মারধর করেছে আমরা সেই জায়গা থেকে বলছি যে আপনারা যদি কোনো কমপ্লেন না করেন, আপনারা যদি না কোনো রকম স্টেপ নেন, তাহলে আমরাও কিন্তু মোটামুটি পরিষ্কার এই ব্যাপারে আমরা মোটামুটি আমাদের শ্রমিকদের বুঝিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝিটা হয়েছে সেটা মিটিয়ে নেব। তাই এখানে যে আধিকারিক আছে তিনি বলেছে ঠিক আছে, আমরা এই বিষয়ে আপনাদের সাথে বসে ব্যাপারটাকে মিট মানি। মানে এদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এরা করবেন না? না, এটা মৌখিক আশ্বাস, তাই তো? আশ্বাস, মৌখিক আশ্বাস, অবশ্যই মৌখিক আশ্বাস। মৌখিক আশ্বাস। আশালয় কম্পিউটার সেন্টার হচ্ছে একেবারে সরকার অনুমোদিত এবং রাষ্ট্রীয় যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্বারা স্বীকৃত এবং ISO সার্টিফাইড। আশালয় কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সিট কিন্তু লিমিটেড, তাই দেরি না করে সত্বর যোগাযোগ করো। যোগাযোগের জন্য ফোন নাম্বার, যাবতীয় ডিটেলস কিন্তু শেয়ার করা আছে।